Languages. Connect people. La chica, diles. ¿Se acuerdan Claro. la chica de la hacienda, la mexicana? Sí, estoy con la chica. Es la dueña. La dueña. Soy la dueña. Me encanta tu... Como de telenovela, ¿no? Sí. Yo Soy la aprendí dueña. después, ¿sabes? Porque no sabía. Pero me encanta muchísimo, me encantó hacer un video contigo. A mí también. Claro. Y estuvo súper bonito el video. Sí, Me claro. gustó. Y tú tienes tu energía me encanta. Y por eso también es muy bueno hacer un video contigo todas las veces. ¿Cuánto Oye, ¿qué tiempo te cuento? estás aquí en Vancouver? ¿Cuánto tiempo? Tengo 1 año, 2 meses. Perfecto, entonces vas a quedarte aquí un poquito más. Yo ¿Sí? creo que sí, me encanta. Espero que sí. La vida Espero en que sí porque... Vancouver, en Canadá en general, yo creo que es una buena vida. Sí, es verdad. Es Y linda. también, ¿cuándo tendrás tu hacienda? Porque yo voy a visitarte también. Yo creo que unos 2 años. Qué bueno. Yo ¿Sabes? voy a ir a Río de Janeiro, a un carnaval. Claro, qué claro. rico. ¿Conoces Sí. un poquito del portugués o no? Pues es muy similar al español, entonces yo creo que... Si tú quieres, yo voy a enseñarte también. Con placer. Meme. Mira qué muchacho tan coqueto. Coque. Este chico es muy coqueto conmigo. ¿Soy? Sí, sí es. Pero claro, ¿por qué no? Porque tú tienes muy buena energía y voy a visitar tu hacienda. Diles que es una chica de los Altos. Es una chica de los Altos De de los Altos de Guadalajara, Altos de Jalisco. Claro. Sí. Dice. Se rumora. Perfecto, sí, claro. Es un placer siempre hablar contigo Igualmente. y vamos a tomar algo juntos un día. Está ¿Por qué bien. no? Me late. Perfecto. Listo. Qué chulo. Siempre. Mua. Olá, meus amigos! Estou aqui com as Nações Unidas. Um brasileiro aqui, gente boa, gente fina. Ele habla Mexican. mexicano, habla espanhol. Yo hablo Sie español. kommt aus der Schweiz. Ich bin auch daqui. Deutsch sprechen. Ele é suíço-espanhol assim. Habla Hablo espanhol. español, Es claro que francés sí. también, todos los idiomas. Español, francés y algo de inglés. Hablo de inglés. ¿También un poquito de alemán o no? Un poquito. Ah, qué bonito, qué bonito. ¿Es suizo? Suizo. Oui. Suisse. Pero habla español también. Sí, español también. Español, inglés y francés. Allez, ya está. אני מבין ללמוד עברית. ללמוד עברית. He's incredible. He's incredible. He's incredible. I'm Jewish. He speaks better than me. Merci mon ami. Un plaisir de te revoir ici au Canada. Merci à toi pour tout ça. C'est un plaisir. Et je vais te visiter à Genève. Oui, j'espère, Je vais j'espère. parce que j'adore la Suisse. Je suis allé seulement à Zurich et Basel. Donc tu dois venir à Genève et Genève, Lausanne. c'est bien. Et Lausanne. Oui, Lausanne, c'est j'ai super entendu bien. que c'est tellement beau. Il faut que je visite la partie française de la Suisse. Oui, et il faut que je mange du chocolat. Oui, et du fromage. Le fromage. Ah oui. Et j'achète des montres aussi. La tu vois. fondue La fondue. et la raclette. Oui, la raclette. J'adore la raclette. Paris aussi. J'ai mangé de la raclette à Paris, mais c'est pas la même chose. En Suisse, c'est le meilleur. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Et fala, brother. C'est un grande prazer aí. Muito gusto. ¿Es de qué ciudad vienes? De la ciudad de México. Muy bien. ¿Conoces Luisito Comunica? Yeah. Me encanta su trabajo. ¿En serio? Sí. Es mi, creo que es mi youtuber favorito. ¿En serio? Sí, porque Es muy famoso. Muy famoso. ¿Tú lo conoces en persona? No. No, me encantaría, pero un día, ¿por qué no? Es muy famoso, muy famoso. Tiene 24 millones de suscriptores ya. Wow. O quizás 25 millones. Y creo que solo habla 2 idiomas. Sí. Yeah, famoso. ¿Oye? Se pone muy famoso, ¿no? Luisito Sí, es muy Comunica es famoso. Él habla español también. Sí, habla español. Muito bom. Hallo, hallo. Danke sehr. Net nicht kennen zu lernen. Und ich werde Schweiz besuchen. Je dis que je vais visiter la Suisse. Oui, Avec plaisir. très bien. Tu es le bienvenu en Suisse, à Merci. Genève. Merci beaucoup. Valeu, brother. Congratulations, Gabriel. It's incredible. Merci à vous. Okay, Hallo, wait. meine... Sorry. Kein Problem, kein Problem. Hallo, meine Freunde. Geht schon los. Ja, es geht los schon. Aber ich kann natürlich später
Wie du magst, egal. Danke, danke sehr. I can find you one. So, sie kommt aus Deutschland. Wir haben schon gesprochen. I don't have a secret, but Wo in Deutschland wohnst du? Aus Stuttgart. Stuttgart. Ja. Sehr schön. Hallo! Hallo, hoe gaat het met jou? Maar dankjewel. Dat is altijd Hallo, een hast plezier. schon ein Video. Nee, altijd heel graag. 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 Wie viele Sprachen du sprichst, Danke wirklich. sehr. Danke sehr. Aber zum Beispiel Deutsch. Ja. Ich liebe die deutsche Sprache. Und viele Leute sagen, Dein Deutsch ist oh, auch das gut. Danke. Ja, sehr gut, wirklich. Also, aber ich denke, dass viele Leute sagen, oh, Deutsch, so eine aggressive Sprache ist. Aber ich finde, dass Deutsch ziemlich schön ist. Also Deutsch ist Elegant. halt eine harte Sprache im Vergleich zu Spanisch oder Ja, das kann Italienisch. sein. Ja. Aber Italienisch klingt echt süß. Ja, das stimmt. Aber ich denke, ich finde, dass Deutsch kann auch schön sein. Ja, auf alle Fälle. Also ja. Aber es klingt halt für Leute, die es zum ersten Mal hören, ein bisschen hart. Ja. Aber Aber das kann sein. Und das ist natürlich, wie zum Beispiel, wir sagen auch, oh, Französisch klingt sexy zum Beispiel. Viele Ja. Leute sagen das. Und Ja. das ist immer so. Aber ich finde, dass, ja, ich liebe die deutsche Sprache und ich liebe Deutschland. ja, Ich liebe schön. Deutschland. Und wie lange bleibst du hier in Vancouver? Ich bleibe jetzt nur noch einen Monat Okay. und dann geht es wieder zurück nach Deutschland. Oh, Ja, okay. ja, Bist du traurig? aber ja, ich bin sehr traurig, weil ich einfach Vancouver liebe. Es ist eine traumhafte Stadt. Und ja, Traumhafte Stadt, sehr ja, gut. auf alle Wunderschön. Fälle. Ich liebe München, ich liebe Berlin. Ich bin fast überall in Nordrhein-Westfalen und auch Niedersachsen gewesen. Und ich liebe es. Ich liebe Ja. Deutschland. Ja, nee, das ist auch schön, Ja. aber Vancouver ist ein Traum. Danke. Danke sehr. Kannst du verschiedene Sprachen auch sprechen? Englisch? Englisch und meine Eltern kommen aus Albanien, meine Familie, also ich spreche Ah, okay, Albanisch, okay. ja, und das war's. Albanisch kann ich nicht. Ich kann leider nicht so viele Sprachen wie du, ich beneide dich sehr. Aber ich kann dich unterrichten, wenn du willst. Oh, gerne. Zeigen, wie all diese Sprachen schnell zu lernen. Oh, das schnell. wäre ein Traum. Danke sehr. Immer ein Vergnügen. Ja, Oh, danke schön. Mon ami français, parisien. Parisien 100%. Toujours un plaisir de 100%. parler avec ce mec. Parce que, Gabriel est un grand ami à moi. Je suis très heureux de l'avoir rencontré. merci, toujours un plaisir, mon ami. C'est toujours un plaisir de le voir. Tu sais, C'est un grand plaisir. bonsoir, mes chers amis. Je suis ici avec deux Françaises. Elle est parisienne et tu viens de Bordeaux, proche de Bordeaux. Proche de Bordeaux. Très bien. Et- Bordelaise, on va dire. Bordelaise. Bordelaise. Bordelaise, très bien. Et est-ce que vous aimez bien la ville de Vancouver? Ouais, on adore. Ouais. Surtout, il faut venir au Camby Bar. Le Oui. truc à pas louper. Mais ça ferme en novembre. Oui, mais en novembre. Malheureusement. Il y a le En temps. novembre. Venez vite, Il y a- venez vite. Venez vite à Vancouver pour voir. Et j'adore. C'est bien. Mais j'espère que je viens ici presque chaque mardi, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de Français, de gens qui viennent de partout. Et moi, c'est triste pour moi parce que c'est une partie de la ville. Mais c'est ça. Non, tu vois. faut venir. Tu es au pair ici. Oui, très fille au bien. pair. Et toi aussi? Non, Non, très bien. moi je suis en maison famille d'accueil. Host family quoi. Ah, parfait, parfait. Et on a parlé sur la musique française. Et j'adore Serge Gainsbourg. Est-ce que vous avez de chanteurs français préférés? Oula, alors ce sera peut-être pas authentique. Ou de chanteuses ou de musiciens français? Compositeur, il y a Compositeurs, Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman qui a Ça. fait la chanson de Céline Dion quand même. Ah, Ouais. Jean-Jacques Goldman a Très bien. écouté. Grand ami à Céline Dion. très bien. Savez-vous que Céline Dion a gagné le Eurovision il y a longtemps? Ouais. Pour la Suisse. Oui. Elle est canadienne, mais c'est génial. Mais c'est toujours un plaisir de parler avec le français parce que j'adore la France. Bah, ça fait Allons ça enfants partage. de la patrie, et le jour de gloire est arrivé. Pam, pam, pam. Merci beaucoup, merci. A galera fala que eu só canto hino francês, mas eu canto hino brasileiro também. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de povo heróico, brado retumbante.
E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece. Muito bom, brother, muito bom. Nunca negue as origens, nunca negue as origens. Nunca negue as origens, Nunca, verdade? jamais. 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 A imagem do cruzeiro resplandece. Sim, meu, é um hino tão bonito, cara. Na minha opinião, é o hino mais bonito. É o que mais me emociona, é muito lindo.